Okay. So padayon sa atong ikatulo nga hugna sa atong topic nga the Catholic or the church founded by Jesus Christ, no? Wala na to ni isa gisumpay tanan tungod sa kataas. Kay kun ato ning sumpayon tanan kining topic og church, moabot yun ta og siguro gamay rang duha ka oras, no? Gamay ra kay usa ka semester ni sa mga nagtuon og kanang theology, usa ka semester po ni ganing church ang topic. Muna nga diri ato lang kuan lang ato lang ipamubo para sa mga kaigsuonan nato nga kanang simple lang mga basic nato nga mga teaching sa atong simbahan nga ato pon nga makatunan. So dili man ko hawd nga magwawali, dili ko hawd nga magsasangyaw makaigsuonan. Usa lang po ko ka yanong Katoliko, usa ka pangulo sa liturhiya sa mong kapilya nga naningkamot pod pagtuon sa atong mga apologists sa atong simbahan. Naminaw, take note nako niya nga ako mga notebook, ako pod nga gi-compile niya ako pod ipaambit ninyo, no? Tungod kay may na lang sa akong ginagmay nga paagi kana bitaw makapaambit pug ko sa atong mga kaigsunan labi na sa akong kapilyano, sa akong Jikiki, Santo Niño Lapanday. Okay? So, ang atong topic karon, atong isumpay about sa classification of the church, no? Kay do na tay gitawag og visible church, naa po tay invisible church. Unsa man ni mga visible church? Makaigsuonan ang simbahan ay gitawag og militant church, no? Kana makita ninyo sa kanang sa screen, militant church, naay suffering church, naay triumphant church. Nga sa kuan pa ni sa Latin gitawag kini ecclesia militante o ecclesia penitente o ecclesia triumphante, no? Muna ang simbahan. Unsa man ni mga militant church? Makaigsunan kini militant church mo ni mga buhi kita mo nang gihisgotan sa Mateo 16:18 katong mga buhi. O mo na simbahan sa mga buhi. Aba doon na po tayo gitawag suffering church. Nga kauban gihapon sa mystical body of Christ, sa mistiko, malawas ni Kristo. No? Mao na ang naas purgatorio sa atong pagtulunan simbahan. Kauban gihapon na. Isa gihapon na kauban sa atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kauban gihapon siya sa simbahan. Nasa 1 Pedro 3:18 hangtod 19, kanang mga kalag nga nabilanggo diha, nga giwalihan sa atong Ginoong Kristo, mo na lugar nga purgatorio. Daghan kaayo ang moingon nga away purgatorio, brad. So gilang kay magtapik putaan ng about purgatorio. Pero kaning bersikulo makaigsunan kanang 1 Pedro 3:18 hangtod 19, mo na lig-on nga teksto nga dunay purgatorio. Gitawag natog purgatorio sa atong simbahan, termino nga purgatorio. No, lugar linisanan kay giwalihan na ni Kristo mga kalag. Now, kung dili na siya purgatorio, unsa man ang lugaraha nga giwalihan ni Kristo? Nya moingon sila nga kanang moingon mo nga impierno na, adi na pwede nga impierno kay di na kinahanglan walihan pa ni Kristo ang kalag kung impierno na. Ug moingon pod mo nga langit na siya, brad. Adi di na kinahanglan pod walihan na badi malangit na nga walihan pang Kristo. So dili na langit unsa man na kun dili na langit ug dili na impierno nga giwalihan ni Kristo nga mga kalag nga nabilanggo. Mo na ang atong pagtulon simbahan gitawag nagpurgatorio, lugar linisanan, no? Mo na makaigsunan. Na kining gitawag triumphant church o ecclesia triumphant, mao ni ang lugar nga katong naas sa langit na. Mga santos nga naas langit. Ang uban mga pagtulunan makaigsunan, mingon sila nga wa pay na langit. Pero sa balang kasulatan makaigsunan naas Revelation chapter 6 verse 9, nga doon na mga santos ngani nagsigi sila ampo ngadto sa Dios. Naa dito sa altar sa Dios, nakita sa Juan. Diha sa ang pananawon nga mga santos nga katumag nangamatay diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nangamatay diha sa pagdepensa sa simbahan nga gitukod ni Kristo, naa na dito sa langit. Why hunong nga nagampo. Tanawa diha sa Revelation 6 verse 9 na diha mo na ang mga simbahan nga naa sa langit na. So, ang simbahan nga naa sa langit, ang simbahan nga naa sa purgatorio, o ang simbahan nga naa sa mga taong mga buhi. So, doon tulo. Kining triumphant church, makaampo sila sa Dios para sa mga naa sa suffering church,
o para sa militant church. Kining naa sa suffering church o sa purgatorio, makaampo sila sa Dios para sa mga buhi sa militant church. Apan dili sila makaampo para sa iyang sarili. Mao na nga kinahanglan nga ang mga militant church may muampo para nila. So ang militant church makaampo sa Dios para sa suffering church o para usab sa ilang sarili. So mao na ang diha sa classification of the church. Mao na ang simbahan. Mo bitaw na nga bisan pagpatay na gihinumduman lang gihapon nato mga Katoliko tungod kay parte man gihapon o kabahin sila sa simbahan ni Kristo, the mystical body of Christ, ang mistiko nga lawas ni Kristo. Wa sila nawala. Muna nga kung dunay mga anniversary ato gihapon silang gihinumdom, no, gihinumduman tungod kay kabahin man sila sa simbahan, wa man mawala. Wa man sila mawala sa tuang simbahan, nagpadayon man. So makaigsuonan mao na nga doon na po yung mga function ng simbahan. Gawas nga doon na sa classification, doon na sa function atong simbahan. Unsay mga function sa atong simbahan? Unsay function sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Una, to teach, pagpanudlo. Unsa man yung pagpanudlo? Unsa may tudlo? About dogmatic and pastoral preaching. Muna ang function sa simbahan. No? Pag moingon tag doctrinal, kanang gitawag og one katong sa upat ka marka bitaw sa isa sa mga marka sa matuod nga simbahan, ang isa o unity. Sa doctrinal nga pagtulon-an, there is only one true church founded by Jesus Christ. Wa gid supak defeat gina, no? Di kita mosupak ana nga isa ra gyud ang gitukod sa atong simbahan. Pero pag maghisgot tag pastoral, kay do na may dogmatic, do may pastoral. Sa pastoral niadtong 1962-1965 after Vatican II, ilang gi-reinterpret ko ang the word one, no? Sa pastoral ni nga bahin gipasabot nila nga wala makulong si Kristo sa simbahang Katoliko, nga ang Dios naa sa tanang simbahan o sa tanang tao. So ana ang Vatican II, ingon ana ang gugma sa Dios ilang gi-consider nga bisan pagdili Katoliko apan naghimo silang maayo nga to silang isikataw, gitawag gihapon sila, gidawat nga kauban sa simbahan. Ingon ana pagka mapinanggaon ang simbahang Katoliko, sama siyang founder nga nahigugma sa iyang kaaway. Mabitaw na ang simbahang Katoliko bisag gitabangan pa na og daot sa 48,000 ka mga siktas tibuok kalibutan. Apan ang simbahan kanunay kalma, di ka kadungog pare nga magmisa diha simbahan nga mandaot og mga pastor, mandaot og mga laing reliyon, wala. Tungod kay ang simbahan anaa ang diwa sa pagkamahigugmaon sama siyang founder nga si Kristo. No, mapaubsanon. Dili ta mang daot. Mutubag lang ta unsay mga pangutana nila, unsay lang mga atake sila ha. Pero never kita bisan pagani sa mga kanabitong sa misa sa atong simbahan, giapila sila sa atong mga pagampo. Kabalo ba mo nga sa misa ningon ang atong pari ang misa nga alang sa tanang mga nangamatay, alang sa tanang mga nangamatay. Wala man simingon ang pari nga alang sa mga nangamatay Katoliko lamang. Wala labot protestante, wala lamot mga born again. Wala kay. Ningon ang atong simbahan, ang atong mga kaparian, alang sa tanang nangamatay nga nagtuo kanimo. Tanan apil bisag dili Katoliko. Busa every time nga nagmisa ang atong kaparian, ginaapil nato ang pagampo ang tanang mga kalag. Dili lang sa Katoliko. Wana nga ang simbahan gisama ni sa usa ka barko. Ang simbahan ni Kristo gisama ni sa usa ka barko. Mga kaigsunan, excuse me. Nganuman, tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo kini Katoliko, muranig na sa barko nga nakabin, naanatas kabin, maipit ang makahaylo na, naanata ng grasya, gibubo, pinagi sa mga sakramento ni Kristo. Unya kini mga dili Katoliko nga nagsigi og kanang pandaot sa tong simbahan, murag na ni PC dito ning kabit sa barko ba? Ning kabit sa barko. Pero parte siya sa barko. Nakakabit lang, nakaguyod. Naluwas gyapon sila nakasakay. Pero dili pareha gyud sa tinuod nga simbahan nga naa gitubdan o tinubdan sa grasya naa diha. Sila naluwas lang tungod sa pinisik sa grasya sa simbahan. Muna iti man yung makaigsuonan nga naluwas sila tungod sa simbahan. Tungod kay ang simbahan kanunay nagampo para kanila. Mabitaw na nga ang simbahan adunay programa nga nagitawag ecumenical movement, ecumenism. Kana bitaw dialogue, inter-religious dialogue. Pero usahay, magkapamalandong po ko ako personal ba, as PSL.
Bro lugi man ta aning dayo kining word dialogue, daya pa o daya na lugi pa. Ano man tungod kay sige ta og kanang dialogue sa ilaha ato respetohon sila, pero kini mga tawhana wa may respeto sa Katoliko. Nga sige mag-akusa gyapon sa Katoliko kada bang grabing pang kuan ba, pangatake. Murag lugi lagi kanang atong kanang interreligious dialogue, murag lugi ba, lugi kita ang Katoliko, daya na lugi pa, dialogue, daya lugi. Pero sige lang kay ang gugma sa Dios ana man ang pagka mas sinabtanon. So mao na ang pastoral nga parte sa ato ang tudlo sa tutong simbahan nga pagpanudlo. Ang ikaduha nga punto makaigsunan, to govern, no? To teach, to govern, and to sanctify. Pagdumala sa katawhan sa Dios, padulong sa gingharian, no? Padulong sa kingdom of God. No? Ikatulo, to sanctify, nga santuso niya diya sa pagpuyo sa mga sakramento. Mao nay purpose simbahan, no? Niya kinahanglan ba kita magpasakop sa matuod nga simbahan? So ato nang hisgutan sa sunod na pod nato nga topic wa kaigsunan. Okay? So monto ang classification simbahan o sa function sa atong simbahan.